अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। दुआ, आर यू फाइन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इज एवरीवन फाइन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर म्याऊ म्याऊ? वो भी फाइन है। वो भी ठीक है। जी आप उसको क्या फीड करती हैं? वेट फूड हम्म। उसको ये अच्छा लगता है। क्या चीज? वेट फूड यस। व्हाट फूड डू यू फीड हर? वेट फूड ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट फूड? मुझे नहीं पता किस प्रोडक्ट है। ओके, so the thing she eats, they name it what food? Because I have never heard the word before. I thought you are asking me what food. मुझे नहीं पता प्रोडक्ट क्या है और नेम। So you buy it in packed in a packet, in a packing, I think. Or is it any organic thing? It's half chicken Okay. because billies basically can't be vegetarian. Yes, you are right. They are not vegetarians and they like the meat. Yes. So much. That's why Allah subhanahu wa ta'ala created their teeth sharper, and their teeth are different, not like the Gee, human. because they sleep so much so they could hunt. That's Hmm. why billies always sleep. Hmm. No, I think the cats which live in the forest, they don't sleep that much. Gee, And the cats which we keep in our houses, since they don't have any work to do, so they like to sleep more and more. gee, Anyway, so you take nice care of her, I think. जी एक टाइम उसने एक चिड़िया था उसने उसको खा लिया एक चिड़िया को। Hmm. जी So she got an sparrow and she ate it. जी Hmm. बर्ड So को the खा लिया। पोअर बर्ड। bird go, yes. So because they like hunting. जी So how old your meow meow is? वो 1 year old। Hmm. hard though। 2 year old, Okay. 1 year old। Okay. So you can read your sabak for your अच्छा meow meow. Okay. अच्छा Hmm. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। Okay. This is not बिस्मिल्लाह manash. This is not manash. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Abash. الرحمن الرحيم جيم زبر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم। Okay. मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। जी जी। जीम
غين. No. Yes, this is غين. غين زبر غا. با زبر غين زبر غا. غين زبر غا. با Yes. زبر با. Yes. غابة. را زبر را. Yes. غابة. غابة. غبر. غبار. تا دو پیش تن. غبارة. غبرة. غبارة. وقفا. وقفا. مم. غبرة. غبارة. Yes. فا زبر فا. عين زبر آ. فا. لام زبر لا. فعلا. وقفا. فعال. Yes. قاف زبر قا. مم. تا زبر تا. قطع. Yes. را زبر را. قطع را. را دو پیش امرون. I mean تا دو پیش تون. قطع را تون. وقفا. قترة. وقفا. قترة. قطرة. قترة. قطرة. Yes. قاف پیش کو. تا زیرتی. کاتی. No. Again. قاف بيشكو. قاف پیش کو. Oh no, کوتی. Yes. لام زبر لا. کوتی لا. مم. وقوفا. No. حركات. Yes. حركات are shorter. Okay. Always. قتل. کوتی لا. وقفا. Yes. وقفا. وقوفا. قتل. قتل. Yes. قاف. Okay. Yes. قاف زبر کو. دال زبر دا. مم. قدا. را Yes. زبر را. قدا Yes. را. قدر. قدا را. Yes. وقوفا. قدر. Okay. Wait. Let the azan be completed. जी चलिए अब नई लाइन ट्राई कीजिए आगे शाबाश قاف پیش کو. را زیری. यस
कुरी Yes. uh, uh, Hamza Zaber um Hamza Zabar. ha Hamza Zabar. Ah. Zaber ha Hamza Zabar. Ah. Ah. Hamza Zaber Hmm. Kuri Kuri. Kuri. Ah. Kuri Hmm. Wakufan Hmm. Kuri Kuri. Kuri Kuri. Ah. Kuri Waqfan. Wakufan Kuri. Kuri Shabash. Kof Zaber Kof जी. Sin Zaber Sa जी. Khasa Qasa. Yes. Mim Abdo Pesh Bud जी. Qasamun. Waqfan. Wakufan Hmm. Kasam Qasam. Qasam. Kasam Qasam. Kasam Qasamun. Kasam Waqfan. Qasam. Kasam जी. uh, Kaf Zab Kaf. Zabar ka. Kaf Zaber Ka Ba Zaber Ba Kasab Ka Kaba. Kaba Dal Do Zer Dal Do Zer Din Yes. Kabadin Kabadin Wakuf Waqfan. Kabada Kabad. Kabad किधर है This one. अच्छा अब काफ पेश अब कु अब ता पेश तू कुतु Yes. बाल दो पेश बुन कुतु बन वकुफन कुतील Kutubun. Waqfan. Kutub. किधर है This one beta. Kutubun. Waqfan. Kutub. कुतुब Kutub. कुतुब Yes. काफ जेर Kaf. Zabar ka. काफ जबर का सी जबर सा खाता
با زبر با كسبا وقوفا كسبا قاف زبر قا أبي Kaf زبر ka. Yes. با زبر Kaf زبر ka. Sin زبر sa. Kasa. Ba كسب زبر ba. با زبر با Kasaba. كسبا وقفا. وقوفا जी क्या बना? look इस वाला पे है नहीं नहीं, ये पहले वाला. Yes, I know, but the previous one was not accurate, so we need it again. كسب كسبا وقفا. وقوفا كسب. كسب Yes. Now read the next. um كاف زبر كا فا زبر فا كفا शाबाश. رو كفروا Can harakat be longer? كفروا No. Harakat are always short. كفروا, this is long. كفر. كفروا كفر. كفروا وقفا. وقوفا كفر. كفر كفر. كفر وقفا. وقوفا كفر. كفر Okay, next. كاف بيش كو Yes. كاف بيشكو. كاف بيش كو كاف بيش فو كوفو. كوفو واو دو زبر وان Yes. كوفوا وقفا. وقوفا كوفو كوفوا. كوفوا كفوا. كوفوا وقفا. وقوفا كفوا. كوفوا شاباش. آه آه Yes, it is lam. لام زبر لام بيش لي لام بيشلو. لام بيش لو Yes. با زبر با Yes. Ba زبر ba. با زبر با لوبا. لبا لوبا. لوبا دال. دال دو زبر دن Yes. دال دو زبردن. دال دو زبر دن لوبدن. لوبا دن وقفا. وقوفا لبدا. لوبا دا Yes, next. لام بيش لو
لام إيشلو. لام بيشلو. ميم زبرما. ميم زبرما. لما. لوما. 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 زا زبرزا. زا زبرزا. لوما زا. لوما زا. لوما زا. تادو. تادو زيرتين. تادو زيتين. لوما زاتين. لوما زاتين. لوما زاتين. لوما زاتين. لوما زاتين. وقفا. وقوفا. لوما زا. لوما زا. Yes. Next. لام زبرلا. لام زبرلا. Yes. Uh, um, uh, ها زبرها. ها زبرها. Yes. لها. شاباش. بعدوز. زرب. شاباش. و. لهب. لهب. مم. وقفا. مم. لما. لهب. لما. لهب. 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 Yes. لهب. لهب. Yes, like this. لهب. لهب. Yes. This is qalqala. At the end, we have ba sakin. So we must give the jerk to the sound. Lahab. अच्छा. لهب. Lahab. لهب. शाबाश. वेरी नाइस. ओके, तो अब आपने मुझे बताना है कि कितने टाइम नमाज फर्ज होती है. हाउ मैनी टाइम्स वी आर ordered to offer namaz. 5. Shabash. Can you name them as well? Um, Fahar. Fajr. Zohar. Fajr. Zohar. Yes. Yes. Hasid. Asr. Hasad. Asr. Hasar. Hmm. Maghrib. Hmm. Zohar. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Hisha. Fajr, Fajr. Zohar, Zohar. Asr, Hasad. Maghrib, Maghrib. Isha. Hisha. Fajr, Fajr. Zohar, Zohar. Asr, Hasar. Maghrib, Maghrib. Isha. Hisha. Yes. So these are five namaz. Name them again. Fajr. Yes. Um, Zohar, Zohar. Asr,
Asar, Maghrib, Isha, Isha, Fajr, Fajr, Zohar, Zohar, Asr, Asar, Maghrib, Maghrib, Isha. Isha. ओके, तो ये हैं हमारे 5 times of the namaz. ओके, Okay. फजर, Fajr, जोहर, Zohar, असर, Asar, मगरिब, Maghrib, ईशा. Isha. Now tell me, what should we, how should we start our namaz? By saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar. Akbar, Sorry. Allahu Allahu Akbar. Akbar, This is not ek. This is ak. Akbar. Akbar, Allahu Allahu Akbar. Akbar, Allahu Allahu Akbar. Akbar, Shabash. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Okay, so never say Akbar. Ek is wrong. Ak. Allahu Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Then we read Sana. How Sana goes? Can you read it? And the best way to learn No. I'm telling you, after starting namaz, by saying Allahu Akbar, then we read Sana. And Sana starts like this. Subhana, 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 Hana, Kallahumma, Kullahumma, Subhanakallahumma, Subhana, Allahumma, Subhanakallahumma, Subhana, Allah, Subhanakallahumma. Subhana, Allahumma, Yes. Subhanakallahumma. Subhana, Allahumma, Subhanakallahumma. Subhanallah, Subhanakallahumma. Subhanallahu Akbar. Now, bete, Okay. you are losing your focus. Why? Subhanakallahumma. Subhanallahu Akbar.
سبحانك اللهم. سبحان الله. سبحانك سبحانك اللهم. اللهم. Okay. So this is your new lesson. Okay. जी. When we start namaz, we say Allahu Akbar. What? Allahu Akbar. Shabash. And then we say Subhana Subhana. Kallahumma. Subhana. Kalla, kalla, kalla. Humma. Allahumma. Okay. Okay. So this was today's class. MashaAllah, again, very nice, very interesting. And you learned how to start namaz. And when we start namaz, we say Allahu Akbar. And this kalima, Allahu Akbar, this phrase is called takbir. What? Takbir. Yes. And after that, we read Subhanakallahumma. This is a bit long, and you have learned only two words, the beginning two words. And this whole phrase, this whole paragraph actually is called sana. So after takbir, we read sana. And sana starts by saying Subhanakallahumma. Okay? Okay. Have you ever visited any masjid or Islamic center where people get together and they perform namaz all together? Have you visited any masjid? Ji. MashaAllah. Can you tell me how it went and Good. what you saw there? मैंने देखा वो नमाज का मैट कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आई, आपने क्या कहा? वो चीज that we need to use for I forgot what it was called. Okay, so you do went. namaz on it. Okay, so you went there and you did namaz. Ji. Is it near or far from your house? Before it was near, I guess. Now it's far, I guess. Okay, so you go there for Eid namaz or what? Read namaz. Eid. You know Eid? The festival which we celebrate after Ramadan. No. You don't know about Eid? Eid? Yes, Eid Mubarak. Ji. Have you ever heard this? Eid Mubarak? Ji. So you know, on the day of Eid we offer namaz. Ji. So discuss the matter with your mom. Ask her what is Eid and what is Eid namaz, and I will ask you again, inshallah. Okay? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.